पूज्य पूजार परंपरा ज्ञानपीठ विजेता ओडिया उपन्यास जगतर विशिष्ट कथाकार स्वर्गत गोपीनाथ महांती स्मृति में कोरापुट्रे एक स्मारक निर्माण हेब। से कोरापुट्रे प्रशासनिक अधिकारी थिला बेले रहुतिबा सरकारी बासभवन में अनेक कालजयी उपन्यास रचना करथिले। तेणु तांकर सही बासभवन को एक स्मारकी करने जिला प्रशासन स्थिर करिछि, जहाकु सबु वर्गर लोके स्वागत जणाइछन्ति। कोरापुट्रे देखिबा विशेष रिपोर्ट। जनजातिर कथा को आ परंपरा को विश्व दरबार में पहुँचाइवाई प्रथमे चेष्टा करथिले प्रशासक और साहित्यिक पद्मभूषण स्वर्गत गोपीनाथ महांती। तांको रचित उपन्यास गुड़िकर एंतुड़ीशाल पलटि कोरापुट्र तांको सरकारी बासभवन को एबे कराजिबो स्मारकी। आज रिपोर्टर स्पेशल रे कोरापुट्र देखिबा साहित्यिक गोपीनाथ महांती सरकारी बासभवन कौन रही स्थिति और प्रगति। थाक थाक होई थुआ होईछि सामग्री, केउठी तार बंडल तो आउ केउठी टेलीफोन सरंजाम। बाहरे जेमिति घरे भी सेमिति अवस्था, जो आड़े चाहिबो खाली टेलीफोन सामग्री। जिनिसर पहाड़ रे बोझई होईछि कोरापुट्र एई सरकारी बासभवन। कोरापुट बीएसएनएल कार्यालय निकटरे थिबा एई सरकारी घर को देखिले लागिबो एक परित्यक्त कोठा। दीर्घ वर्ष धरी व्यवहार न हेबारु बीएसएनएल निजर जिनिसपत्र एठी रखी क्वार्टर टी को अख्तियार को नेला। आउ एबे एही सरकारी बासभवन पालटिछि एक गोदाम घर। तेबे एही बासभवनर एबे हेबा पुनरुद्धार कार्य। एठारे एक स्मारकी निर्माण लागि कोरापुट प्रशासन पक्षरु प्रक्रिया आरंभ होछि। से उपन्यास पढ़ु पढ़ु जने अनुभव करिवो जे सेतेबेले कोरापुटर जनजीवन केमिति थिला, आदिवासींकर जीवनचर्या केमिति थिला। सेइथिपई यथार्थ रे कहा जाए जो गोपीनाथ महांती होचंती आदिवासी जीवनचर्यार से होचंती चित्रकर एवं तांकर आदिवासी जीवन, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी चरित्र रसे होचंती भाष्यकार एवं तांको से जे उपन्यास केवल थिले ता नुहे, साहित्यर विभिन्न विभाग रे तांकर से लेखनी चालना करिसंती। कविता भी लिखिसंती, गीत भी लिखिसंती एवं प्रबंधमान लिखिसंती एवं अनुवाद साहित्य मध्य तांकर रहिछि। तेणु गोपीनाथ महांती बहु विभिन्न प्रकार प्रतिभार अधिकारी थिले। से आदिवासी मानक सहित जीवन यापन करिवारे आनंद पाउथिले। आमे कोरापुट साहित्य परिवार एवं अविभक्त कोरापुट जिल्लार साहित्यिक माने आमे सबु बेले दाबी करी आसीथुलु सरकार को पाखरे जे तांकर एई जो सरकारी बासभवनटी एबे अवहेलित अवस्था रे पड़िकी रहिछि, परित्यक्त अवस्था रे पड़िकी रहिछि, ताको स्मारकी कुटीरर मान्यता मिलिले ए ओडिया जाति एवं ओडिया साहित्य प्रति आमर सबुठु बड़ दान हुअंता। एवं आम कोरापुटवासी विशेष करिकी गर्व अनुभव करंतु जे एपरि जने कालजयी स्रष्टा आम गहन थिले, आम अंचल थिले, जो आदिवासी जनजाति को भल पाउथिले एवं आदिवासी संस्कृति को लेकिन विश्व दरबार में उपस्थापन करि पारथिले। बीएसएनएल हाथरू संस्कृति विभाग हाथ को जीव गोपीनाथ महांती ऐतिहासिक बासभवन आ निर्माण हब गोपीनाथ महांती स्मारकी भवन। एथिपई कोरापुट जिला संस्कृति विभाग पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होईछि। गोदाम रे परिणत होइथिबा कोरापुटर ए सरकारी बासभवन एक मामूली सरकारी क्वार्टर कहिले भूल हेब। ए घरटी दिने थिला सृजनर एंतुड़ीशाल। एई घरे संरचना होइछि जनजाति जीवनशैली संपर्कित अनेक कथा और कहानी। लेखा होइछि प्रसिद्ध उपन्यास दादी बुढ़ा, हरिजन, दानापाणी, परजा, अमृतर संतान भली कालजयी उपन्यास गुड़िकर पट कथा। स्वर्गत गोपीनाथ महांती राति राति बसी लिखिछंती जनजाति दुख, जंत्रणा, शोषणर कहानी। 1983 बैचर ओएस गोपीनाथ महांती से समय रे कोरापुट राजस्व अधिकारी भावे कार्य करुथिले। स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय रे सरकारी गस्त क्रम रे से हाथी रे बसी अविभक्त कोरापुट जिल्लार विभिन्न अंचल बुलुथिले। सेठू साउंटी आनिथिले सरबू साउंता, पियू, पुबुली, दिउडु,
ଲେଞ୍ଜୁ ଭଳି କନ୍ଧ ଦେଶର ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ। এই ঘরে স্থানীয় ভাষাରେ ସେହି କନ୍ଧ ଜନଜାତିର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାଟି ମଟାଳ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ, ଏବଂ ପରେ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବର୍ଷ ଆସିଲେ କୋରାପୁଟରେ ଚାକିରି କଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଚମତ୍କାର ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ରଚନା କଲେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ, ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇକରି। ଏବଂ ଆମେ ଖୁସି ହେଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ, ପରଜା ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ସେ ସାରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସହରରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁଠି ବାସଭବନରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ମୃତି କୁଟୀର କରିବା ପାଇଁ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ମୃତି କୁଟୀର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। କୋରାପୁଟ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମର ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିହାର ସାମଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଏବେ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ସରକାର ତାହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ମୃତି କୁଟୀର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅବଦାନର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭୂଦାନ କର୍ମୀ, ଭୂଦାନର ଗାଁ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ବିନୋବାଜୀ କରିଥିଲେ, ସେହି ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ବିନୋବା କହୁଥିଲେ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ଖାଇବା, ମିଳିମିଶି ରହିବାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ କୋରାପୁଟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ଉଚିତ। କୋରାପୁଟରେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଘରକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କର ରହିବ। ଏ ଘର ହିଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକରୁ କରେଇଥିଲା ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ। 1995 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ କରି ପାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ପଛକୁ ପଛ ଏଠାରେ ରଚିତ ଜୀବନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। 1973ରେ ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବିଜେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବାସଭବନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଭବନ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଫଟୋଚିତ୍ର, ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ହଜିଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ। ଏହା ନୂଆ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସକାଶେ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରିବ। He is a great prolific novelist। आ पूर्वतन से प्रशासक थिले। आउ सी जो बासभवन रोहुले 1940s रे गवर्नमेंट क्वार्टर रे, ताकू वर्तमान गवर्नमेंट वांट इट टू कन्वर्ट इनटू अ इंटरैक्टिव सेंटर एज वेल एज अ म्यूजियम एंड ऑडिटोरियम। श्री गोपीनाथ महांती लाइफ हिस्ट्री सब शोकेस कराहबो, विजुअल एज वेल एज ऑल द लाइक आर्टिकल्स रिलेटेड टू हिम। गोटे ऑडिटोरियम रो भी प्रपोजल अच्छी जो 100 पीपल कैन एक्चुअली सिट एंड दैट से भाया अरेंजमेंट। एट द सेम टाइम गोटे लाइब्रेरी भी हबार योजना रही। से तांकर सर्विस करियर रे कोरापुट रे रही किछि दिन। आ तांकर जो पुराना बासभवनटा थिला सेटा आमे चिन्हट कलु। सेटा एबे बीएसएनएल रो गोटे स्टोरेज गोडाउन रूप रे सेटा यूज रे अछि। तो आमे बीएसएनएल को आमे रिक्वेस्ट करिछु किछि दिन भितर से बिल्डिंग टाको खाली करि देबे। सेटा हला परे से बिल्डिंग को ताहार जो ओरिजिनल फॉर्म थिला सेटा को आमे रेस्टोर करिवु। तांकर रहिला समय रे से बिल्डिंग टा जेमिति हेकि थिला ता साथी रे ता भितरे गोटे लर्निंग सेंटर, गोटे छोटिया लाइब्रेरी जोठी रे तांकर वर्क्स आउ तांकर जो साहित्य जो रचना सब अछि ता सेटा भी रहिबो से छोटो लाइब्रेरी रे। आउ गोटे विजिटर
सेंटर छोट विजिटर सेंटर भी जो कि आम लोक लाइफ आउ तांकर जो ओडिया साहित्य इंग्लिश रे भी जो तांकर जो योगदान अच्छी से विषय आम लोक अवगत कराई এই ଗୋଦାମ ଘର ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇ କେବଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ଗବେଷଣା ଲାଗି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। କୋରାପୁଟରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ନିର୍ବାଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।